खाली गोटे कौन कह बाड़ी दरकार एमती बाड़ी धरी गले मजा आस हाँ तुम भी आस हाई कर दियो भाई मत गोरा कौन मुझे देखले तुम गोरा ना मुझे गोरा अच्छा मैडम गोरा ना मुझे गोरा मैडम गोरा ना हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल मोर गोटे नुआ वीडियो को आपको स्वागत कर सो फ्रेंड आज मुझे वैक्सीन नवाक आमर ये चाड़गंज खेल पड़िया पाखे आम गोटे मेडिकल अच्छी जो वैक्सीन नवाक आसी मोर सेकेंड डोज थी सो फ्रेंड्स यहाँ हूँ आमर चाड़गंज गोटे मेडिकल स्वास्थ्य केन्द्र जोटि वैक्सीनेशन वैक्सीन दि जाऊँगी हाँ तो फ्रेंड्स वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा मोर सेकेंड डोज कंप्लीट होगा बर्तमान जुआ चाहिए सियाड़े जापरि माने गवर्नमेंट जो क्राइटेरिया थिला डबल डोज न ना जापर से क्राइटेरिया वंचित हो जाइए तो एथर प्लान करवा टे पूरी जाई बुलिक आसवा कारण कोविड आरंभ होला पर मु पूरी अवश्य दिथर जाइए किंतु दर्शन मु कर पारि नहीं कारण डबल डोज न ना तो दर्शन पे छाड़ू ना मानू भी बहुत दिन है कहूला जो तुम डबल डोज नियो डबल डोज ने आम पूरी जाइए बुलिक आसू तो एथर कल पूरी जा कौन पोड़ी गला चाल टे पकन कला हो जाऊँ भात एत चलो खाଇବା ଆସିଯାଇଛି ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ ପଖାଳ ଫୁଲ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମାନୁର ବି ଫେଭରେଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଦା ହେଇଛି ମୋତେ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଆଉ ଭାତ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏତିକି ଭାତ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ କାଇଁ ମୋର ଚିତ୍ରେଇ ଦେଖ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି କ'ଣ ତମର ଆଣି ଆସିଲା କ'ଣ ଆଣି ଆସିଲା सिंदूर आनबी क्लिप आनबी चूड़ी आनबी गोटे कुर्ती आनबी लिस्ट कर जाओ आउ लंबा लंबा आउ लंबा कहूँ जदि मिलला भल आनी ना कुंड 10टा गिफ्ट कर से तार गछ लगे से शांति बापी कहले कि गोटे कौन से कल आईला हम गचे सब गोटे कलर कलरफुलटा भल लगे खाली गोटे कलर तो जना पड़ोनी से जो कलरटा हम कांथ सहित मिसी जाउछ भल लगे जे कि एटा मु क्या गली सेठू जा चल गाईटा में नहीं जाऊन देखी ऊपर के चलो आसिले देखियो लेट होगा ये जो महल तो नुहे निशामणि हॉल थिला एबे को कन्वर्जन विथ रेस्टोरेंट माने बाहागर जो होती रेस्टोरेंट भी अछि ए टाइटैनिक पड़तला हम आस्ते देखियो टाइटैनिक हो प्राइस प्राइस देखो एकदम देखो गोटा भल लगुच प्लाजो फैन को जो व्हाइट कलर को प्लाजो नहीं से टाइप खोल कौन लगे अच्छा रूम छाड़ू पिंधिल नहीं कंप्लीट पिंधिल एटा गोटा देल गोटे बहुत जनक अभ्यास अच्छी मुझे देखुची ट्रायल रूम भितर आगे पशिकी जितेटा ट्रायल कर गोटे गोटे फटो उठे देते कारणटा कारण जना पड़े ठीक देखा ना फटो ठीक देखा ना नहीं जन जन फटो उठे डायरेक्ट पोस्ट कर दूसरी तो
এটা শাড়িতে ঠিক আছে বেটা ହଁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଦେବ ସେଇଟା ଖୋଲ ଦେଖିବା ବୁଲିଲ ସାମ୍ନା ଦେଖିଲ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି হ্যাঁ ସେଇଟା ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆଣିବି ଭଲ ନା ଏଇଭଳିଆ ନେବ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଛ ଏଇଭଳିଆ ନେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବି ପିସ୍ ସେଇଟା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ହାତ ମତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି ହାତ ସେମିତି ହିଁ ରହିବ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେ ହାତ ଏମିତି ରହିବ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ମତେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ନୁହଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ପିନ୍ଧିଲା ବଡ଼ ଆରେ କେମିତି ପିନ୍ଧାଯିବ ସବୁ ଚୁଟି ହସ ନାହିଁ ଯୋଉ ସେଇଟା ନେଇଥିଲେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚଏସ୍ ହେଲା ଆଉ ତାର କିଛି ଚଏସ୍ ହେଉନି ପୁଣି ଅଲଗା କେଉଁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସେଇଆ ଥାଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଚଏସ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଏସ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ବସିବି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ନେଇକି ଆସିବି ମୋର ଏତେ ଚଏସ୍ ଫଏସ୍ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଚଷମା ନେବନି ମୁଲା ରହୁଛି ଖସିଯିବ ଅନ୍ଧ ଚଷମା ମତେ ଗୋରା କହୁଛି ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲେ ତମେ ଗୋରା ନା ମୁଁ ଗୋରା ଦେଖ ମୁଁ ତ ସାର୍ ମତେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋରା ନା ମୁଁ ଗୋରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋରା ନା ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତମେ କିଛି କର ନ କର ଆକୁ ଭଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବ କ'ଣ ଦୁଇଟା ହାତ ଲଗାଇ ଦେଖ ଏମିତି ଧରିବ ନା ଏମିତି ଧରିବ ଲୁଣ ଅଧିକ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ପକାନ୍ତୁ ରାଗ ସେଠିକା ଆଉ ଘରେ ଖାଇବନି କ'ଣ ରୋଲ୍ ଖାଇବ ବା ରୋଲ୍ କେମିତି ଖାଇବ ଏତେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲେ ହଁ ତମେ ବି ଆସିବ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇ ଆମେ ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଜଣେ ଆମର ଦେଖାହେଲେ ଜଣେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 4ଟା ମଲ୍ ଗଲୁ ଆଉ 4ଟା ଯାକ ମଲ୍ରେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଦେଖାହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସହ ବନିଗଲା ଆଉ ଏଇପଟ ବାଲା ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଗୁରା ମା ଦେଖିଲେ ମା ବୋଧେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା ଅଧିକ 70 ପଡ଼ୁଛି ନା ମା ନେଇଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେଇଟା କାହିଁକି ନେଇ ବେକାର ଏଇଟା କ'ଣ এইটাই বড় কিছু ছোট হয়েছিল ସେ ସାଇଜ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ ତ এই যে শাড়িটা কোন কালার ଥିଲା ସେ শাড়িটা কোন কালার ଥିଲା କେଉଁ ଶାର୍ଟଟା ସେଇଟା ନେଭି ବ୍ଲୁ ଅଛି ନେଭି ବ୍ଲୁ ନୁହେଁ ଏଇ ଭାଉଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହଁ ସେଇଟା କଣ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ନେକ୍ ମିଳୁଛି ସେ ବଡ଼ ଅଛି ସେ बाहुबली लोर खाओ अच्छा रोटी मना करो कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में भेजी सब छाया उसकी गुजारे बदली कताए भागीरथी तेरी तरफ बुझ चले देख जरा फाइनाली आम आसी घर पहुँच जाइछु काली पुरी जावाई मान एति मात्र सपन आप काली देखा गुड नाइट जय जगन्नाथ जय हिंद।